बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। किसी इंसान की नरमी उसकी कमज़ोरी को साबित नहीं करती, ना ज़ाहिर करती है, क्योंकि पानी से नरम कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसकी ताकत चट्टानों को रेज़ा रेज़ा कर देती है। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि वालिदैन की जो मोहब्बत है अपनी औलाद से, वो किसी से पोशीदा नहीं। जब अपनी औलाद को तकलीफ़ में देखते हैं तो वालिदैन के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो जाता है। वो कैसे उस वक्त अपने जज्बात पर काबू कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। ये जो बातें हो रही हैं ना, एकदम जहन में, क्योंकि जो मैं पहले बात कर रहा था तो एक तकलीफ़दा बात करने जा रहा हूँ। एक वो बच्चा कि जो बहुत ज़हीन हो, फ़तीन हो, आली नसब हो, शक्ल में बहुत खूबसूरत हो, उससे बड़ी मोहब्बत होती है। और एक वो बच्चा कि जो हम शक्ल मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, जिसकी तरबियत ही उस अंदाज से हुई है कि उनके वालिद और चचा की तरबियत इस तरह हुई है कि आज की माएँ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा खाना खिला के खुशी का इज़हार करती हैं और हर एक से रोना रोती हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते। और एक वो माँ थी जिनको सैयदे कायनात कहा जाता है, जो अपने बच्चों को रमज़ान में थोड़ा खिलाती थी ताकि बच्चे जब रात में उठें तो जब मैं और उनके बाबा तहज्जुद पढ़ लें तो बच्चों को तहज्जुद में लगा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी ख़ानदान के वो बच्चे कि जो बड़े आली नसब हैं, तकलीफ़ हैं। अभी एक सवाल आपने पहले किया था ना, बात जहन में आ गई, वो भी करता चलूँ। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से को पी जाने वाले, लोगों को माफ़ कर देने वाले। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसों से मोहब्बत करता है। तकलीफ़ का एक मरहला रहा है। बाबा को सामने शहीद होते हुए देखा, चचा को देखा, अपने कज़न्स को देखा, फर्स्ट कज़न को, सेकंड कज़न को, वही कि जिनको लोग इमाम सज्जाद कहते हैं, एक दूर एक जगह पे खैमे के अंदर है। और वो मलाऊन के जिसने पूरे ख़ानदान पे सख्ती की थी, वो आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है, हाँफता काँपता हुआ आ रहा है। वो एक नौजवान अंदर जो सजदे की हालत में है और अल्लाह से मनाजात कर रहा है, नमाज सलाम फेरा, तो वो अल-आतिश अल-आतिश अल-आतिश, अपने हाथ से पानी पिलाया। जब सर उठा कर देखा तो कहा, ए इब्ने अली, ए इब्ने हुसैन, मुझे पहचाना नहीं? आँखों से आंसू आ गए और कहा, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, वो तेरा ज़र्फ़ तो ये आले मोहम्मद का ज़र्फ़ है। इंतकाम ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर देना, ये तरबियत है, ये कुरान का हिस्सा। और दूसरा ये कि बेशक होती है, मगर वालिदैन को चाहिए तरबियत करें। हर जगह तरबियत का एक मामला है। आज ये जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, बदतमीज़ी और शरारत में फ़र्क नहीं करते। बदतमीज़ी और शरारत में फ़र्क नहीं करते। वो हर एक को शरारत कहकर उसकी जो हौसला अफजाई करते हैं, वो बच्चा बाद में जाके बदतमीज़ हो जाता है। मगर जहाँ बच्चे को टोका जाए, बच्चे को रोका जाए, तो वो ज़माने का इमाम बन जाता है। कैसे? वो 5 और 6 साल के बच्चे मस्जिद में आते हैं तो एक बुज़ुर्ग को देखते हैं कि वज़ू का अंदाज़ सही नहीं है, क्योंकि माँ ने एक बात कही थी, बेटा किसी बड़े की दिल आज़ारी नहीं करना और तुम्हें समझाना, ये तरबियत का हिस्सा। तो जहाँ वहाँ जाके वज़ू सिखाते हैं, वो 6 और 5 साल का बच्चा जो बाद में इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, वो लोगों को तरबियत कर दी। तो एक मामला तरबियत का होता है। माँ बाप का इंतहाई एक अहम रोल है। इसका सबसे बड़ी वजह ये, हम तरबियत को घर के अंदर नाफिज नहीं करते। हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को, तरबियत को नाफिज नहीं करते। हम सीरत को नाफिज नहीं करते। जब हम सीरत को नाफिज करेंगे और बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होता है। सब्र जमील की बात चल रही थी और भाई बड़ी अच्छी बात करें सब्र जमील के हवाले से। सब्र, एक तो होता है सब्र, सही है ना, कोई मुश्किल हो गई आप कर नहीं सकते ना फरहान भाई, जैसे कोई मामला हुआ आप कर नहीं सकते हो, आप रुक गए, सब्र है। सब्र जमील ये कि आप ताकत रखते हैं। किसी ने आपको तमाचा मारा तो आप उसको हमेशा ज़िंदगी भर के लिए अंदर कर सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि बदला लेने का हक सिर्फ, माफ़ करने का हक सिर्फ उसको है जो बदला लेने की ताकत रखता है। तो आप ये देखिए, यहाँ सब्र जमील है। और फिर इनके लिए ऐलान क्या है, कल जब क़यामत के दिन जा रहे होंगे ना, तो अल्लाह हुक्म देगा, अहले सब्र खड़े हो जाएँ। अहले सब्र खड़े होंगे और जन्नत के ख़ास रास्ते से अंदर दाखिल हो रहे होंगे। फरिश्ते रोकेंगे, कहाँ जाते हो? आईना तसबून, कहाँ जाते हो? कहाँ? जन्नत में जा रहे हैं। हिसाब किताब हो गया? कहाँ? नहीं, हम अहले सब्र हैं। आवाज़ आएगी, ये अहले सब्र हैं और ये वो लोग थे जो सब्र जमील किया करते थे। अगर मुफ्ती साहब, हमारे मुआशरे की इस वक्त सबसे बड़ी बदकिस्मत ये है कि हमें अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें मिली हैं, उनको खा खा कर हमारे दांत गिर जाते हैं, मगर इस ज़बान से हमेशा शिकवे शिकायतें जारी रहते हैं।
जो फरहान में से कह रहे हैं। देखिए आँख अल्लाह की नेमत, बहुत अच्छी खूबसूरत आँख होती है मगर रोशनी की ताकत नहीं होती। कान हमसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं मगर क़ुव्वत समात नहीं होती। ज़बान हमसे अच्छी होती है मगर बोलने की ताकत नहीं होती। बिल्कुल अच्छा लईम शईम है, ताकतवर है, मगर बाप की उंगली पकड़ के चल रहा है, अल्लाह ने शऊर की ताकत छीन ली। भाई देखें ना, अब सब्र शुक्र का ये टॉपिक चल रहा है। उलमा कराम अगर इजाज़त दें, यानी आपको सबक सुनाने की हैसियत से लोगों को पैगाम जो मुझसे छोटे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम बैठे तमाम लोगों के दरमियान कहा कि अच्छा बताओ भाई, तुम्हें जब कुछ मिलता है तो क्या करते हो, नहीं मिलता तो क्या करते हो? कहा मौला मिल जाए तो शुक्र करते हैं, नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। तो मौला ने कहा ये तो एक आम जानवर भी करता है। तो कहा कि मौला क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमें ना मिले तो हम शुक्र करते हैं और अगर मिल जाए तो बांट देते हैं। तो ये पैगाम आज के लिए भी है कि हम जो गरीबों की मदद करें, हमारे पास जो है हमें अपने पास से भी देना चाहिए। इसमें भी अल्लाह अजर देता है, ये भी सब्र और शुक्र के ज़रिए। देखिए यहाँ पर मुझे कॉल याद आ रहा है फरहान भाई की बात से। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माल का शुक्र ये है, माल का शुक्र ये है कि तकसीम करें। वाह। इल्म का शुक्र ये है कि तालीम दें। आज़ा और जवारे का शुक्र ये है कि इताअत खुदाबंदी करें। सुभान अल्लाह। और हुक्मरानों का, हाकिम का, वज़ीर आज़म का शुक्र ये है कि रियाया की खिदमत करें। सुभान जज़ाकल्लाह। मैं आपसे मौलाना साहब पूछना चाहूँगी, क्योंकि सब्र शुक्र की आज हमारी महफिल है, ये सब्र शुक्र की कौन सी मंजिल है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखते हैं तो वो कहते हैं बाबा आप हमें साबरीन में से पाएंगे। और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे शहज़ादा अली अकबर जब वो जाते हैं शहादत के लिए, मैदान में जाने से पहले वो अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा आप हमें शाकरीन में से पाएंगे। सब्र किया जाता है जब आप पर कोई मुश्किल है, शुक्र किया जाता है जब आपको कोई नेमत नाजिल हो। जबकि शहजादा अकबर को मालूम था कि वो शहादत का जाम नोश करने जा रहे हैं। तो ये सब्र और शुक्र की कौन सी मंजिल है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आसान और शार्ट करूँगा। लेकिन गुजारिश ये कि शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम पोते किसके हैं? पोते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के। और शहज़ादे अली अकबर की बहुत सारी खुसूसियात ऐसी हैं कि जो इस ख़ानदान में, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, इस ख़ानदान में मुनफरिद हैं। शहज़ादे अली अकबर अलैहिस्सलाम इस घराने में वो फ़र्द हैं कि जो सबसे ज़्यादा सखी थे। मौला हुसैन जैसे सखी, मौला हसन अलैहिस्सलाम जैसे सखी, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे सखी, लेकिन जवानों में इमामों से हट के जवानों में जो सबसे ज़्यादा सखी थे जनाब अली अकबर। वजह क्या थी कि शहज़ादा अली अकबर अरब के दस्तूर के मुताबिक, अरब में ये पुराना रिवाज था कि अगर कोई शख्स सखावत करना चाहता था और अकेले खाना नहीं खाना चाहता था तो वो अपने घर के बाहर आग जला देता था। लोग गुजरने वाले उस आग को, धुएं को देख के समझ जाते थे कि इस घर में सखी लोग हैं और खाना खिलाना चाहते हैं। तो वो दरवाजे पे आके और दरवाज़ा बजा के और बताते थे हम मेहमान बनना चाहते हैं, आपने आग लगाई हुई है दरवाजे के बाहर। तो ये होता क्या था, अरब में जो लोग एक टाइम 2 टाइम ऐसा करते थे। शहज़ादा अली अकबर का जो हुजरा था उसके सामने 24 घंटे आग जलती थी। सुभान अल्लाह। ये बताने के लिए जिस टाइम जो चाहे आ जाए मेरे दरवाजे पे आके खाना खाए। तो आपके सवाल के जवाब में ये बात लंबी हो जाएगी कि ये शहज़ादे लाल हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते, जनाब अली अकबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे। मौला अली अलैहिस्सलाम से नबी पाक ने फरमाया कि ए अली, अभी अल्लाह का मुझे हुक्म हुआ है कि मैं मक्के से मदीने हिजरत करूँगा और आज आपने मेरे बिस्तर पे सोना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने, सबने लिखा है, अब्दुल हक देहलवी एक बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम गुजरे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक सवाल किया कि सरकार आपके बिस्तर पर मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी। वाह। तो आपने फरमाया हाँ या अली, मैं महफूज हो जाऊँगा। जबकि जानते हैं कि अरब के 23 कबाइल का एक एक फ़र्द, यानी 23 अफराद जो जरी और जवान थे कुफ़ार और मुशरिकीन के, वो शैतान के मशवरे से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे हुए थे
اور وہ سرکار پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ ایک ایک بندہ حملہ کرے گا, پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا, بنی ہاشم بدلہ نہیں لے سکیں گے. لہٰذا فرمایا کہ ہاں یا علی, آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. علامہ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, وہ لکھتے ہیں اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب نے بستر موت پہ جانے سے پہلے اللہ کا سجدہ کیا, شکر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوتے کس کے ہیں؟ علی ابن ابی طالب. واہ واہ واہ. بستر موت پر جا رہے ہیں, شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لال ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام, جن کا آپ نے تذکرہ کیا, کہ جب ان پہ چھری پھیرنے کی باری آئی تو کیا فرمایا کہ بابا انشاءاللہ ما صابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں. تو اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ رہے ہیں, علی موت کو نعمت سمجھ رہے ہیں. کیا بات. جزاک اللہ. خوبصورت باتوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. اس وقت لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. مفتی صاحب, آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں کے اندر بند ہیں. اگر کسی مشکل کو دور ہونے میں طویل عرصہ لگ جائے تو کیا جھنجھلاہٹ جائز ہے؟ کتنا عرصہ لگے گا؟ وہاں تو 3 سال تھے شعیب طالب میں, آئسولیشن تھی نا, سوشل بائیکاٹ تھا نا. لیکن یہ یہاں پر مقابلہ عام انسانوں کا ہے, ہم سب گناہ گاروں کا ہے. وہاں بھی کچھ عام انسان تھے, مگر تربیت کا معاملہ تھا. جب تربیت آ جاتی ہے تو وہ قسمت کو نکھار دیتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, صبر جمیل اسے کہتے ہیں کہ جب بندے پہ کوئی مشکل آ جائے تو جھنجھلاہٹ نہ ہو, وہ اس میں حالت صبر کے اندر ہو, وہ رب کی رضا میں راضی ہو. اولئک علیہم صلوات من رب الرحمہ, ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں. تو اپنے رب سے کنیکشن مضبوط کیجیے. میں مثال دیتا ہوں, بریک کے اندر بھی آن بھائی سے ہی بات چل رہی تھی, یہاں وائی فائی سسٹم ہو تو جب تک پاسورڈ نہ ہو ایک چیز تو کنیکشن نہیں ہوگا. دوسری یہ کہ وائرس یا تو وہاں ہو یا یہاں ہو. اب یہاں دل پہ وائرس ہے, ابھی بات چل رہی تھی نا, ایمان کا وائرس ہے, شک و شبہات کا وائرس ہے, عقائد کا معاملہ ہے, جو بہت سارے معاملات ہیں وہ ساری چیزیں. اس دل کو صاف کرنا ہو, جب دل کو صاف کرنا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. ابا جان رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا, کہنے کے کہ ایک شخص طواف کر رہا ہے, طواف کرتے کرتے وہ ہر قدم پہ کہتا ہے پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. حضرت میں تجھ سے راضی ہوں. جب وہ طواف ختم کر لیا, عمرہ مکمل کر لیا, پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ کئی عرصے کے بعد میری اولاد ہوئی. ایک میرا 4 سال کا بیٹا تھا, ایک 6 سال کا تھا اور ایک 2 سال کا تھا. میں نے ایک دن پہلے خوشی میں بکری ذبح کی تھی. اگلے دن چیخنے کی آواز آئی تو جب کمرے میں گیا تو دیکھا 6 سال کے بیٹے نے 4 سال کے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی. وہ بچہ تڑپ تڑپ کے مر گیا. میں 1 گھنٹے تک تو سکتے کی حالت میں تھا. میں نے اس کے لاش کو اٹھا کے اپنا بستر پہ رکھا. کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ 6 سال کا بیٹا جہاں میں تندور میں لکڑی جلا رہا تھا, اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے. جب وہاں قریب جا کے دیکھا تو اس کو سانپ کاٹ چکا تھا, یہ بچہ بھی مر گیا. کچھ دیر کے بعد جب حواس میرے بحال ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ جب میں اٹھا تھا تو 2 سال کا بچہ تو میرے ساتھ تھا تندور کے بعد. جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ بچہ جل کے مر چکا تھا. ان تینوں کو دفنانے کے بعد میں بھی حرم میں ہوں, میں پروردگار سے کہہ رہا ہوں پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی رہنا. پہلے لوگوں پہ بہت مشکلات آئی ہیں, مصائب آئیں, تکالیف آئیں, مگر وہ ثابت قدم رہے کیونکہ ان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں بڑا مشغول تھا. تو یہ آئسولیشن کے اندر اب دیکھیں نا کیسی عجیب بات ہے کہ وہ گھر کہ جو ہم نے خود بنایا, جہاں زندگی لگا دی گھر بنانے میں, ٹائلس اپنی مرضی کے, صوفے اپنی مرضی کے, ہر چیز اپنی مرضی کا, اس گھر میں ہم مہینہ نہیں ٹھہر سک رہے. تو جہاں زندگی ہمیں گزارنی ہے, قبر, وہاں کی کوئی تیاری نہیں, وہاں کی کوئی اعمال نہیں, وہاں نماز ہے, روزہ ہے, تلاوت قرآن ہے. اور یہ جو آئسولیشن ہے نا جو گھر کے اندر, تو وہ حضرت علی کا ایک قول ذہن میں آتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے باتیں کرو. حیران ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھو, قرآن پڑھو. جب تم نماز پڑھو گے تو تم اللہ سے باتیں کر رہے ہوگے, جب تم قرآن پڑھو گے تو اللہ تم سے باتیں کر رہا ہوگا. ماشاءاللہ. تو یہ وہ دور ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں اور اللہ آپ سے باتیں کریں. تو یہ چیزیں آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, آپ برائی سے بچیں گے, تکلیف سے بچیں گے, پریشانی سے بچیں گے, آزمائش سے. جی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں, مگر آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صبر کو دین اسلام کا لازمی جزو کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دین فطرت ہے.
جی اور اللہ جانتا ہے کہ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی مشکل، آزمائش، مصیبت، امتحان پڑ سکتا ہے، تو اگر اس کو لازمی جز قرار نہیں دیا جائے گا تو وہ کیسے اس سے سروائیو کرے گا، کیسے اس سے نبرد آزما ہوگا۔ اس لیے صبر کو ان آیات کی روشنی میں جو مفتی صاحب نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ کیسے مدد مانگو؟ کہ جب مصیبت پڑ جائے تو اس کو برداشت کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ لوگ امتحان میں کیوں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ شکاری جب شکار کرتا ہے تو جس شکار کو اس نے مارا، جس جانور کو اس نے شکار کیا، وہی جانور کیوں شکار ہوا، دوسرا کیوں نہیں ہوا؟ تو وہ کہتا ہے یا امام ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کوئی نہ کوئی تو شکار ہونا تھا۔ فرمایا نہیں، کوئی نہ کوئی شکار نہیں ہونا تھا، یہ جو شکار ہوا ہے یہ اس لیے ہوا کہ یہ ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو شکار وہ جانور، سمجھ لیں وہ جانور ذکر خدا سے غافل ہو گیا تھا۔ تو آج جو ہم شکار ہو رہے ہیں کرونا کے، اس کا مطلب ہے ہم ذکر خدا سے غافل ہو رہے ہیں۔ واہ، اگر ہم ذکر خدا میں آ جائیں اور اس آئسولیشن میں، جیسے مولانا مفتی فرما رہے تھے، اس آئسولیشن میں اللہ کا ذکر کریں اور توبہ اور استغفار کریں تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ یقیناً ماہ سیام گزرنے سے پہلے پوری دنیا کو اس وبا سے انشاءاللہ نجات عطا کر بے سکتے شک، اور ویسے بھی رحمت کا اشرا رحمت چل کا رہا اشرا ہے، چل رہا ہے۔ اور روزے دار کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ رحمت للعالمین کا بھی رب ہے، بے شک۔ رحمان ہے، رحیم ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہ ہوں؟ جی فرحان، آپ کچھ کلام پڑھیں گے، جی دعائیہ کلام؟ جی، میں کیونکہ جب اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو ایک چھوٹا سا قصہ وہ ہم نے ایک پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ جی اجازت چاہتا کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اور جس طرح پوری دنیا اس وقت ایک وبا کا شکار ہے اور معیشت کے طور پہ بھی پریشان ہے، تو اس رمضان الباب اور رمضان کے بابرکت مہینے کے توسل سے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بارانی رحمت رمضان، بارانی رحمت رمضان، رمضان، بارانی رحمت رمضان، بارانی رحمت رمضان۔ باران رحمت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا روزہ بھی مکمل ہوا۔
आप लोगों से रुखसत होने से पहले पेश खिदमत है शैतान और एक आलम के माबैन होने वाली मुख्तसर सी गुफ्तगू। कहते हैं कि एक शैतान बैठा रस्सियों के फंदे तैयार कर रहा था। कुछ मोटी मोटी रस्सियों के फंदे तैयार भी थे और कुछ बारीक और कुछ कमज़ोर रस्सियों के फंदे। वहाँ से एक आलम का गुज़र हुआ। उसने शैतान से पूछा, अरे ओ दुश्मन इंसान, ये क्या कर रहे हो? शैतान ने सर उठाकर देखा और अपना काम जारी रखते हुए बोला, देखते नहीं हजरत, इंसानों को काबू करने के लिए फंदे तैयार कर रहा हूँ। उन हजरत ने पूछा, ये कैसे फंदे हैं? कुछ मोटे कुछ हल्के। शैतान ने जवाब दिया, ये फंदे उन लोगों के लिए हैं जो शैतान की बातों में नहीं आते, लिहाजा उन्हें फांसने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के फंदे तैयार करने पड़ते हैं, कुछ खुशनुमा, कुछ मोटे, कुछ बारीक। उन हजरत के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। पूछा, क्या मेरे लिए भी कोई फंदा है? शैतान ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, आप इल्म वालों के लिए मुझे फंदे तैयार नहीं करने पड़ते। आप लोगों को तो मैं चुटकियों में घेर लेता हूँ। इल्म का तकब्बुर ही काफ़ी है आप लोगों को फांसने के लिए। उन हजरत ने हैरान होकर पूछा, फिर ये मोटे फंदे किसके लिए हैं? शैतान ने कहा, मोटे फंदे इखलाक वालों के लिए हैं, जिनके इखलाक अच्छे हैं, उन पर काबू पाना मुश्किल होता है। आलिम का इल्म उसके काम का नहीं रहता जब उसमें तकब्बुर शामिल हो जाए। जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को हकीक जानने लगे तो समझ लो उसका ज़वाल शुरू हो गया। इब्लीस भी तो अपने तकब्बुर की वजह से शैतान बना। दूसरी जानिब खुश इखलाकी दुश्मनों के लिए हथियार और अपनों के लिए औजार का काम देती है, यानी दोनों ही सूरतों में खुश इखलाक इंसान अल्लाह की रज़ा पाता है। इल्म जब दिल में उतर जाए तो बन जाता है फूल, मगर ना बोझ ही रहता है और करवाता है भूल। इसी के साथ आज के लिए मुझे और मेरी टीम को बाराने रहमत से दीजिए इजाज़त। कल ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों से राब्ते में रहिएगा, मगर फासले के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बाराने